बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ संगतां, चूँकि शुमारा मालूम है कि वस्तगी जनरल इलेक्शन रन 25 जुलाई 2018 तीबे मुल्क बिलखसूस बलूचिस्तान के में इलेक्शन अड्डेक बूता आनी नतायजाची रंत के से हुकूमत जोड़ कनक बू चाहे सूबा था या मरकज़ी था पदा हर रोज एक नोके दा फेज देमात बाज़ सीटा जी कैसे मखलूक डिस्क्वालीफाई बूता बाज़ डिस्क्वालीफाई कनक बूता इदा ये वक्त मरी काहे कि मकसद कैसे पीबी छिडो हफ्त क्या उदा बाय इलेक्शन बह गए मेजर जमील कैंडिडेट हैं दोस्ता सारी तो मां शुमाय संगतानी दोस्तानी कैसे मिन्नतवार हूँ कि शुमा ये टाइम कैसे हमारा हथ के हमारा टाइम दाते दोमी लाते रोज सारी कैसे मैं कैंपेन ता मसरूफ संगतानी सरा कैसे पार्टी संगतानी सरा कैसे एक हमला कनक बू ना कि सिर्फ इसे मैं मजम्मता कनी बल्कि चाहे हर शक्ल तब भी हैं मर्दुम हमलावर सरकारी भी हैं गैर सरकारी भी हैं एक गप्पा है ना गोश गुजार करना लोटी कि ए डोले हरकता ची कैसे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ए मरना ची बाजवत को हस्ता पर तुरसा खातर हमारा हमें हरकत करने का बलूचिस्तान नेशनल पार्टी प्लेटफॉर्म और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंबरशिप हरकत की जरूरी ये होती तुरसा गिसायर का पदा मैदान तक कहते या इशाना इलेक्शन सबूटाज करने के इलेक्शन नताइज आप सरा के असरअंदाज बेग आप किसी जुड़े हरकत करता हूँ मैं इशारा भी वक्त इजाज़त न थे यहाँ इश्ताहिद शक ने 2018 इलेक्शन बलूचिस्तान था बिलखसूस मकरानी था नताइज चेंज करना बूता वती मनपसंद मर्दुम वती मनपसंद उम्मीदवार न कैसे कामयाब करना बू हमा पार्टियानी के वजूद नेस्तत कि आ इलेक्शन यक माह सारी कैसे आनी पैदाइश बू आ इस अंदाज़ता शना कामयाबी देख बू मेरी ख्याल है वक्त कैसे हमा कुवतानी हमा न सिर्फ हमें इलाका नहीं वस्ता ये कैसे बदनामी बायस जोड़ बूता आ उम्मीदवार के 10 साल कैसे इलाका मौजूद न बूता ईशान हिच कंटेक्ट न बूता दौरान इलेक्शन कैसे हिच कंपेने था गौन न बूता मना याद है माँ के वड्डा तो 1 बजे टाइम मना फोन मैं क्या उम्मीदवार के व्या के डब्बा चिस्कना बूता पोलिंग स्टेशन बंद करना बूता और रिजल्ट कैसे 5 बजे पता दिखे जा चाहिए अनाउंस करना बूता तो इधर बार मैं कहेगी मकसद हो मैसेज भी मैं कन्वेंट करने लोटी दुरुस्ता पर चाहे सियासी पार्टी भी हैं चाहे आज़ाद भी हैं कि ये डोरे हरकतें कैसे मैं ये बार इजाज़त न दें इलेक्शन ने मकसद हमारे कि तो मखलूक का बिल आ वती मर्जी वती मंशा सरा कैसे यक किया मुंतखब भी करना अगर हम मुंतखबी तरीक़ार चीज़ मखलूक का एतराज़ है वदा इलेक्शन डोंगा मकना ये ड्रामा मकना इलेक्शन की दा इलेक्शन भी गए ज़र्रा खर्च भी ना ही मखलूक ख्वार भी लाइनन सरा उश्ता तफ्ती बगे रोज और वोट कैसे आखिर कैसे दिगे कैसे नाम सरा कहते फ्री एंड फेयर इलेक्शन बेवे नतीजा बिल्कुल माँ कबूल करना अगर इलेक्शन था धांधली तरीक़ार चाहे प्री पोल इलेक्शन धांधली भी या पोलिंग रोज चाहे धांधली भी या नतायज जोड़ करने के वक्ता कैसे धांधली भी इशारा कैसे मैं सूरत ना इजाज़त है ना इशारा माँ बर्दाश्त करना मजम्मता करनी ना ही ये डोले हरकता ये वाक़ रंद कैसे मैं फैसला करता हूँ कि नू मकाया वत माँ बमायावती दुराट मरकज़ी काबी संगत बमायावती पार्लियामेंटेरियन चाहे MNA भी MP भी ईशान अम्मावती को हमरा करता हूँ अतः इधर इलेक्शन अम्मा मॉनिटर करना और इसे जायज़ा जुरा और 6 डोला कैसे इधर इलेक्शन बह गए ये मैं समझा कि 2018 25 जुलाई
ہجدے کے وڑے کیسے دا الیکشن بیاں حکومت امیدوار ہستے آیا بھی ہما فری گراؤنڈ دے بھی دیگر سیاسی پارٹیاں چاہے آزاد حیثیت کنٹیسٹ کنگا درستانہ کیسے ایکول گراؤنڈ دیکھ بھی کیا کمپین تا برو آوتی مخلوقہ موبلائز بھی کنا اب ووٹے واسطہ آئے نا بیارا رزلٹ ہر چی کے مخلوق توسط سا اشارہ میں قبول کرنا گا تیارا جادوی رزلٹا کیسے جادوی ڈبا چی کیسے رزلٹا میں نصاری قبول کرتا نان قبول کرنا نبے کہاں لیکن مقصد شانی ہمائے کہ ایک خوف اعراض پیدا کرنے بھی دا اور خوف وجہ چی شاید ہمیں سمجھا کہ سیاسی ورکر کیسے پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی ہے محدود بیاں گسانی تا آدر نے ہیں لیکن یہ وقت کیسے آئی ناکامی ہے آئی چرند کیسے یہ دیگر علاقہ چی سیاسی ورکر کیسے دا موچ بے گا چاہے ہرکس بھی لیکن ذمہ داری کیسے ریاست ہے گی حکومت ہے گی چاہے صوبائی حکومت بھی ریاستی ادارہ بھی اگر نیستم باعدے پدا در بگے جا کیا کایا اگر اشی تے ناکام بے گا اشی پدا میں شک کیسے ہمیں سر رو اچھا سر اشک شما اشک داندلی ماچ صورت نیلے بلے محسوس تو انچو بوگائیں کہ ہوتی من پسند مردم دیما آرک بھی اگر یہ بڑی کوششی کنک بوت پدا بی این پی چی کنتے اچھا ساری ڈولے کوشش بوتا گا ماں ہر وقت کوشش کرتا کہ کوششان میں ناکام بھی کرنا یہ وارہ بھی میں اسٹریٹجی ہمیں ڈولے بھی کہ ہچ وڑے چوشے عمل آئینہ کنگا میلا اگر یہ ڈولے حرکت کرتا ظاہر ماں قومی اسمبلی تا بھی موجود ہوں ماں صوبائی اسمبلی تا بھی موجود ہوں ماں یہ مسئلہ کیسے نہ صرف اسمبلی نہیں تا چس کرنا بلکہ ایشانی داندلی یعنی ثبوت ماں بالکل ہمیں تیاری گو تک ایشانی تیاری داندلی یعنی ثبوتا کیسے میڈیا دیما بھی ایر کرنا پدا ایشانی نیک نامی اور رسوائی ہر چی کے بھی آئی ذمہ داری وقت پیا. اچھا سر کسی کے مخالفی پارٹی خاص کر نیشنل پارٹی آصف خان بیزن جو آئی ہم پریس کانفرنس کو ہمیں پہنچ گئے تھے سردار اختر میگلا پی ٹی آئی حمایت کو تشش نکات بنیاد بلے آئیے نکات انصر بھی عمل درآمد نہ ہوتا حمایت کرنے کے حکومت حمایت کرنے کا چیز فائدہ بھی بلوچستان نہ ہوتا. حاصل خان زندہ سلامت ہے. پی ٹی آئی یہ اولی حکومت نے کہ شانی گما یک سیاسی پارٹی معاہدہ بوتا حاصل خان نے منی خالہ گوستگی پورٹ اینڈ شپنگ وزارت رند کیسے کمی یادائش کمزور بوتا گا آئی ما مری نشو تو معاہدہ نہ کرتوں ما پا پنڈگا وزارت خیرات پا کیسے ما مری علاقہ نشو تو معاہدہ مری نہ کرتوں اور نہ ہی معاہدہ ایوزانہ کیسے ما وزارت اعلیٰ ہے یا مشیری کیسے میں ڈیمانڈا کرتا ہوں. حاصل خان وتی دور حکومت 5 سال انتظار کنک کہاں میں واسطہ 5 ماہ انتظار بھی کہاں آئی وزن منی خالہ 1 کلو بھی کم نہ بھی اور دومی کہ میں مطالبات پورا نبوت گا اس طرح ہچ شک نہیں میں شاہ آئے ڈولا کیسے شاہ زیادہ شاہ وفادار ناستو نہ بیں آتا مروچی روچ اس کا کیسے نواز شریف گنانی کیسے صفائی پیش کرنا ماں عمران خان یا آئی پی ٹی آئی ارچی کے اعمال بودتگاں یا میں گما وعدہ خلافی من نوشی کے وقت کا وعدہ خلاف تنگا بھی مارا تسلی دے گئے مارا 1 سال ٹائم لمٹ داتا گا جولائی چی بغیر مرچیز کر کے تھی سائے ماہ 4 ماہ گوستگا تو 4 ماہ تا تنگا ماہ پیش رفنا تنگا ماہ گما یہ بھی نگوشا کہ میں شمع معاہدہ کرتا اشیا چی کیسے میں انراف ہے بھی نگوشا اب سے ہمارا ٹائم بھی دے تو ٹائم میں دے گا پتہ یار لیکن ماں صرف ہمیں آئیں یہ امید نہ کرنا گا کہ 4 ماہ تک 5 ماہ تک درا بلوچستان کیسے مسئلہ حل بے ہیں اور میں درا مطالبات حل بے ہیں لیکن ماں آئیں یہ بھی توقع نہ کنی کہ مطالبہ ہر چیز کے نکات ہیں 6 نکات ہے ہر نقطہ کیسے برعکس فیصلہ بے کا اشیا چی کیسے مارا کہ میں ریزرویشن ہست
دیگه ما یک سال مدت داتا گا یک سال تا ای دوران لاتے مردم یلکنگ بوتا گا شما بھی اشکرتا کہ کینچے علاقہ تھا پنجگوری علاقہ تھا دیگه علاقہ تھا لیکن ہما تعداد کہ ما داتا گا ہمیں خود یلکنگ نہ بوتا گا او لیکن ہر چیز یلکنگ بوتا گا آئی چی گیشتر کیسے چسکنگ بوتا گا اسی سارا بھی ہمارا بزر اعتراض ہے ہر چیز غلط ہے چاہے حکومت بھی مائی غلطی ہے بیان کرنا چاہے اپوزیشن بھی آئی غلطی ہے کیسے میں ہائی لائٹ انشاءاللہ کرنا ماں نہ حکومت صوبائی حکومت حصہ نہ مرکزی حکومت حصہ یک بات گپے کیسے میں ادھر کلیئر کرنا لوٹا ماں مرکزی حکومت سپورٹ کرتا گا تنی کا ماں آزاد ہمارا روز چاچ مرچیز کا ماں آزاد بینچ زانی سرا نشتا گا یک سالی کے ماں ٹائم پیریڈ جاتا گا کہ یک سالی تا میں مطالبات عمل درآمد بو اولی گپ ہمیشہ کہ ماں ایک گپ پہ سرا آئنا قائل کرتا گا بلکہ اعتراف کرتا گا شش نکات کی ماں داتا گا آئین سرا سگنیچر کے ہستے آئینی دستخط کے ہستے چاہے آئینی وزیر بھی بیاں پارٹی آئی عہدیدار بھی بیاں موجودہ صدر بھی آئینی دستخط کے ہستے وقت ایک گپ اعتراف ہے کہ اے جینیون پولیٹیکل بلوسان مسئلہ اور حل طلبہ ساری کسی گپ ہم نمنتا نا 5 سال مردم کیسے گپ کنگی آئینت جرت نستت کہ ہمیں گپاں ایر بھی کرنا ماں عائشانہ ایک گپا پر قائل کرتا ہوں ماں عائشانہ پہ کیسے ایک گپ پہ اعتراف کرنا ہے آئین دستخط کیسے گپ پہ اعتراف ہے کہ اے جینیون بلوسان مسئلہ بغیر اسی حل کرنا کہ کیسے بلوسان مسئلہ کیسے حل بیگ نہ کھاؤں وہ ایک صد روچے تا میں چوشے کارکردگی چاہے صوبائی بھی مرکزی حکومت چوشے نگندہ گاؤں کہ ماں آئی تعریفہ بھی کنی آئی بارہ بگشی منی خیال آئی وطی پارٹی ہے چاہے صوبائی حکومت بھی آئی وطی اتحادی آئی وطی ممبران اما پارٹی ہے اقتدار پارٹی ہے مطمئن نیستا وفاقی حکومت وطی پارٹی ہے کیسے وطی صد روچے کیسے کارکردگی ہے مطمئن ہے ماں ہم وقت مطمئن بے کہ میں ہمیں مطالبات آنا آئی اگر 50% بھی حل ببوتے نہیں تو 30% بھی حل ببوتے نہیں تو ماں گشگے قابلتوں کہ واقعی کارکردگی بہتر ہے پولنگ ہستا کہ حساس پولنگ ہے دا آئی ماں لسٹہ جوڑ کرتا ہوں کہ آودہ زندہ وطی جگہ ہما مرتگے کیسے مردہ بھی ووٹ کاسٹ کرتا ہے ہما پیدا نبوتا گا ہما بھی 2018 الیکشن کیسے ووٹ کاسٹ کرتا گا وہ اے حالاتانی تا وہ ایک ووٹ ریشیو کیسے وقت ایک سوالی نشان ہے الیکشن تا ادا ایک ووٹ کاسٹ کنک چوں بھی تو اسی واضح ایک ثبوت ہے کہ گوستگی الیکشن کیسے مخلوق ووٹ نہ داتا گا فرشتہ ووٹ داتا گا یہاں پولنگ کیسے ادا چیزیں سیاسی پارٹیاں نہیں اور بالخصوص نو کے ازر وجود پارٹی کینڈیڈیٹ یعنی کیسے رشتہ دارانہ سیالانہ وہ عزیزانہ سنگتانہ کیسے آمدہ پریزائڈنگ آفیسر تعینات کا نبوتا اسی اعتراض میں صوبائی الیکشن کمیشن مرکزی الیکشن کمیشن کیسے باقاعدہ چیما لیٹر افیکٹس کرتا گا نا آئین نالج تا چیزا آرتا گا کہ یہ ڈولے حرکتہ چیز شما الیکشن نتائج کیسے وقت کیسے مشکوک بے گا یک غیر جانبدار چے بے بیاں آفیسر بے بیاں مانا اوشاں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی چی تعلق بھی آیا نہ ہی میں امیدواران نہ میں سیاد بھی بیاں دیگه ڈسٹرکٹ اچ مردم کار کرنے شما اما مردمان بیاری دا تعینات بھی کنے یک اگر شما فری اینڈ فیئر الیکشن کرنے گا لوٹے ارادہ پدا شما اجازت نہ دیا ضرورت اما وقتا کہ 25 تاریخ الیکشن بوت شما نگید نگا کہ انچو شما ادا بٹیرے شکارہ کنگا ہمیں باپ والا انچو ممبران انچو پٹا گا تھا چھ سیالیت شد یک پارلیمانی پارٹی اور پارلیمانی سیاست کی ضرورت ہے کہ تو ووٹ نہ کہ صرف تو ووٹ بینک کا اضافہ بھی کہاں بلکہ تی ممبرانی تعداد بھی بڑی اور ممبرانی تعداد بڑھ گا کیسے نہ کہ طرح حکومت فارمیشن بھی تی حق کستے ایک جمہوریہ کیا جمہوریہ کا ترکس دار لگا اور تی ایک مضبوط اپوزیشن بھی کردار تو ایک مضبوط اندازہ ادا کرنا کنے اسی تاردو کستا مضبوط اپوزیشن بھی است اور دیم تیرے حکومت جوڑ کرنے کے بھی چانسز ہستا